السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة معلم إسفيتي. درس اليوم هو درس التوالد الجنسي عند الحيوانات. La reproduction sexuée chez les animaux. كتمهيد. La reproduction est une fonction naturelle. التوالد وظيفة طبيعية. Fonction naturelle. Les caractéristiques de l'être vivant. وتميز الكائن الحي et qui assure la continuité de l'espèce والتي تؤمن استمرارية النوع. إذن التوالد هو وظيفة طبيعية تميز الكائنات الحية وتضمن استمرارية النوع، بمعنى أنه هذه الوظيفة هي التي تمنع انقراض الأنواع وتضمن استمراريتها. إذن المطلوب منا هو أن نعرف كيف يتم التوالد. Donc, comment s'effectue alors cette reproduction? Quel est le rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction? ما هو دور الذكر والأنثى في التوالد؟ Quels sont les phénomènes caractéristiques de la reproduction sexuée chez les animaux? Quels sont les phénomènes؟ ما هي الظواهر المميزة للتوالد الجنسي عند الحيوانات؟ قبل الإجابة على هذه التساؤلات، on va voir tout d'abord le rôle du mâle et de la femelle. وغنشوفوا أولا les comportements sexuels، السلوكات الجنسية. إذن قبل أن يكون هناك تزاوج، يكون التزاوج مسبوقا بمجموعة من السلوكات الجنسية. Donc avant qu'il y a accouplement, avant qu'il y a accouplement entre le mâle et la femelle, le mâle ou bien la femelle font plusieurs actions pour attirer leur partenaire. إذن الذكر ولا الأنثى كيقوموا بمجموعة من السلوكات لجذب شريك جنسي. Donc, chez certains animaux, la reproduction sexuée débute par certains comportements dits comportements sexuels. إذن عند بعض الحيوانات التوالد الجنسي يكون مسبوقا بمجموعة من السلوكات تسمى سلوكات جنسية comportements sexuels qui ont pour but. ما هدف هذه السلوكات؟ Le but de ces comportements, c'est le rapprochement du mâle et de la femelle. التقارب ما بين الذكر والأنثى pour s'accoupler من أجل التزاوج. On parle donc de parade nuptiale. كنسميو هاد لا بيريود، هاد الفترة كنسميوها parade nuptiale. إذن من بعد هاد السلوكات الجنسية كيجي من بعد التزاوج. دونك الآن سنتعرف على دور الذكر والأنثى في التوالد. Le rôle du mâle et de la femelle من خلال إنجاز هذه التجارب اللي هي les expériences de Spallanzani. تجارب سبالانزاني اللي هو عبارة عن عالم اللي قام بهذه التجارب على les grenouilles، الضفادع. Donc Spallanzani a réalisé une série d'expériences sur la reproduction chez la grenouille, dont certaines sont représentées dans le tableau ci-dessous. L'expérience الأولى، التجربة الأولى، Spallanzani a mis une grenouille femelle adulte en période de reproduction dans un aquarium. La grenouille ou bien la grenouille femelle ne libère aucun œuf comme il le fait dans la nature. دار شنو دار سبالانزاني؟ il a mis une grenouille femelle adulte وضع ضفدع أنثى بالغة en période de reproduction في فترة التوالد dans un aquarium. دارها في واحد الإناء به ماء. شنو لاحظ؟ Il a observé que la grenouille femelle ne libère لا تحرر aucun œuf comme il le fait dans la nature. لا تضع تلك الكريات السوداء، تلك البويضات كما تضعها في الطبيعة. En conclusion, la grenouille seule ne produit pas d'ovules. الضفدع الأنثى لوحدها لا تضع البويضات. La deuxième expérience, Spallanzani a fait porter au mâle un caleçon qu'il a fabriqué, puis l'a mis dans l'aquarium. إذن وضع سبالانزاني الذكر في الإناء بعد أن قام بإلباسه سروالا غير نفوذ. Donc, il a fait porter au mâle un caleçon
Et qu'est-ce qu'il a observé? Il a observé que la femelle maintenant, la femelle accouplée au mâle, libère spontanément des ovules noirs. لاحظ بأنه الضفدع الأنثى تضع البويضات. En conclusion, la ponte des ovules وضع البويضات nécessite تحتاج la présence du mâle et de la femelle. إذن وضع البويضات من طرف الضفدع الأنثى يتطلب وجود الذكر والأنثى. La ponte des ovules nécessite la présence à la fois du mâle et de la femelle. La troisième expérience, Spallanzani enlève le caleçon au mâle. قام سبالانزاني بإزالة السروال. فماذا لاحظ؟ سبالانزاني trouve dans le caleçon un liquide blanchâtre et visqueux. وجد سائلا un liquide سائل blanchâtre أبيض visqueux لزج. وجد سائلا أبيضا لزج. هذا السائل الأبيض اللزج يسمى le sperme, المني. Le mâle produit ce qu'on appelle le sperme. Très bien. La quatrième expérience, Spallanzani prélève de l'appareil reproducteur de la femelle 2 échantillons d'ovules. إذن أخذ سبالانزاني عينتين من البويضات من الجهاز التناسلي الأنثوي. Donc le premier échantillon, l'échantillon الأول العينة الأولى, le deuxième échantillon العينة الثانية. Spallanzani verse sur le premier échantillon le liquide blanchâtre. إذن أضاف سبالانزاني إلى البويضات المني. Donc Spallanzani verse sur les ovules le sperme, alors que Spallanzani, dans le deuxième échantillon, il a laissé les ovules sans rajouter le liquide blanchâtre. إذن ترك البويضات دون أن يضيف إليها السائل الأبيض أو المني. النتيجة, le résultat. Donc, dans le premier échantillon, elle a observé que les ovules noirs se transforment en têtards. تحولت البويضات إلى شراغيف. Alors que dans le deuxième échantillon, il a observé que les ovules noirs ne se transforment pas en têtards. البويضات لم تتحول إلى شراغيف في العينة الثانية. Conclusion, استنتاج. Donc, pour que les ovules se transforment en têtards, il faut qu'il y ait rencontre entre le sperme et les ovules. Donc la formation de têtards nécessite la rencontre des ovules libérés par la femelle et le sperme produit par le mâle. يجب أن يكون هناك تلاقي ما بين المني والبويضات لكي تتحول البويضات إلى شراغيف. Donc il faut qu'il y ait rencontre entre le sperme et les ovules pour qu'il y ait transformation des ovules en têtards. La cinquième expérience, donc Spallanzani prend le sperme de la grenouille mâle et il a filtré ce sperme. قام بترشيح هذا المني 5 fois successifs 5 مرات متتابعة. إذن على ماذا حصل؟ دونك حصل على هاد لو فلترا هاد الرشاحة وحصل على هاد لو كونتوني qui reste sur le papier filtre. ولاو عندنا 2 constituants جوج ديال لي constituants. واحد لو constituant اللي تفلترا اللي هو هذا كنسميوه لو فلترا et le reste qui est resté sur le papier filtre اللي كنسميوه le contenu qui reste sur le papier filtre. داك المحتوى اللي بقى في le papier filtre. مزيان. Donc Spallanzani a rajouté le filtrat aux ovules noirs qu'il a prélevé de l'appareil reproducteur de la femelle. Donc Spallanzani خدا هاد le filtrat et l'a mis sur les ovules. Il a rajouté le filtrat sur les ovules noirs. Donc qu'est-ce qu'il a observé? Il a observé que les ovules se ne transforment pas en têtards. Les ovules البويضات لم تتحول إلى
شراغيف. الوغ ملي خدا هاد لو كونتوني دو بابيي فيلتر، ملي خدا هاد المحتوى اللي بقى في لو بابيي فيلتر، lorsque Spallanzani a rajouté le contenu du papier filtre aux ovules noirs, il a observé que les œufs noirs ou bien les ovules noirs se transforment en tétards. تحولت هذه البويضات إلى شراغيف. Dans le premier conclusion اللي استنتجنا هو أنه هذا لو سبرم il est constitué de deux constituants. تتكون من جوج محتويات عفوا. هذا المحتوى مكون اللي نزل في لو فيلتر والمكون الثاني اللي بقى في لو بابيي فيلتر. دونك le sperme il est constitué de liquide séminal et des spermatozoïdes كيتكون من محتويين اللي هو السائل المنوي le liquide séminal et les spermatozoïdes الحيوانات المنوية. إذا هاد لو فيلتر فيه لو ليكيد سيمينال السائل المنوي، وهاد الشيء اللي بقى في لو بابيي فيلتر فيه لي سبرماتوزويد. باش عرفنا عندنا هنايا l'observation microscopique du sperme de la grenouille révèle la présence d'un grand nombre de cellules reproductrices mâles appelées spermatozoïdes. Donc l'observation microscopique الملاحظة المجهرية لهاد les éléments اللي كاينين في لو سبرم اللي بقاو في لو بابيي فيلتر بينات بأنه هاد لو سبرم il est constitué de plusieurs cellules reproductrices مجموعة من الخلايا التناسلية كتسمى سبرماتوزويد حيوانات منوية. هذا اللي نعقلو عليه le sperme il est constitué de deux éléments le liquide séminal السائل المنوي et les spermatozoïdes الحيوانات المنوية. Le deuxième conclusion, donc le premier cas ملي ضفنا le filtre ça veut dire le liquide séminal les ovules ne se transforment pas en tétards. Alors lorsqu'on rajoute les spermatozoïdes sur les ovules, on voit que les ovules se transforment en tétards. En conclusion, la formation de tétards nécessite la rencontre des ovules libérés par la femelle et les spermatozoïdes contenant dans le sperme. باش يكون عندنا تحول البويضات إلى شراغيف يجب أن يكون هناك اندماج أو التقاء ما بين البويضات les ovules et les spermatozoïdes. ماشي لو سبرم كاملو، المكون اللي كاين في لو سبرم اللي هو لي سبرماتوزويد الحيوانات المنوية. Donc la première question, déduisez les constituants de sperme. Donc le sperme il est constitué de deux constituants, le liquide séminal et les spermatozoïdes السائل المنوي والحيوانات المنوية. Déduisez le rôle du mâle et le rôle de la femelle. Donc le rôle du mâle c'est la production du sperme. Le rôle de la femelle c'est la production des ovules. Donc le mâle ينتج المني الذي يحتوي بطبيعة الحال على الحيوانات المنوية les spermatozoïdes et la femelle elle produit les ovules. La femelle produit ce qu'on appelle les ovules البويضات. En conclusion, lors de la reproduction sexuée خلال التولد الجنسي la femelle libère des ovules الأنثى تحرر البويضات alors que le mâle produit du sperme في حين الذكر ينتج المني qui est un liquide biologique constitué de liquide séminal et des spermatozoïdes وهو سائل حيوي يتكون من سائل منوي liquide séminal et spermatozoïdes وحيوانات منوية. L'ovule البويضة et le spermatozoïde الحيوان المنوي sont des cellules reproductrices aux gamètes وعبارة عن خلايا تناسلية أو تسمى كذلك أمشاج. Les ovules et les spermatozoïdes sont appelés aussi cellules reproductrices ou bien gamètes. Ovule, ça veut dire gamète femelle, spermatozoïde, gamète mâle. Ovule, gamète femelle, spermatozoïde, gamète mâle.